Ya, saya cuma curious aja tadi Pak, dengan istri Pak Richard yang kedua ini setelah 20 tahun pisah gitu kan. Nah, sebenarnya motivasi atau reason apa sih sebenarnya sehingga harus apakah apa namanya mengejar sesuatu yang Sorry saya makannya. Ini Pak, istri saya ini orang Sisilia, orang Katolik. Dia waktu kawin sama saya, dia udah jadi direktur Unilever, punya karier dia. Dengan kawin sama saya kan dia harus tinggalin. Dan sama itu kan hidupnya tergantung dari saya terus. Jadi dia nggak grow. Semua tergantung dari saya. Saya udah bilang dari 5 tahun perkawinan, saya udah bilang dia harus grow. Jangan tergantung. Kalau saya mati gimana? Dunia itu kan luas. Terus saya bawa ke Australia, ke Amerika, kemana-mana lah. Coba, adventure. Karena kamu 20 tahun hidup kamu tuh nunggu saya. Kamu seorang gadis, umur 19 tahun, kamu nggak banyak. 20 tahun kamu nunggu saya, you do not know about life. Kamu hanya tahunya love sama satu orang. Jadi you have to grow, harus experience. Harus bandel, harus adventure. Kalau enggak dosa saya, Pak. Kesian kan? ya. Saya kata dulu, ini perempuan kasihan banget, tunggu saya 20 tahun. Sementara saya, dia bilang, it's so difficult ya to understand you. Kasihan banget kan kalau gitu. Grace kasihan kan, kasihan. Terus kontak istri Pak Richard yang di Italia ini tiap apa namanya, apa tiap hari, apa seminggu sekali, sebulan sekali? Nah, ada Pak. Udah 6 bulan nggak kontak-kontak. Oh ya? Terus saya bilang kalau perlu aja, kalau nggak perlu ya sudah ngapain kontak. Nah ini saya nggak setuju. Saya menempatkan diri sebagai perempuan ya. Loh itu kan saya nggak usah, itu kan mutual, Grace. Itu mutual loh, mutual itu. Ini kan mengatakan mutual ya ke situ, bukannya saya usir nggak sama sekali, enggak. Mutual. Maksudnya mutual? Kesepakatan dua belah pihak. Karena anak saya Robi kan diterima di sepak bola Juventus. Anak saya umur 14 tahun junior. Dari 2000 orang dipilih cuma 25 dia masuk situ, dapat scholarship. Lalu dia kan nggak ditemenin orang tua. Saya bilang kamu kan ibunya orang Italia. Ini saatnya alam semesta udah bicara. Di sini kamu pernah pelihara anak kamu nggak pernah urus. Kan yang ngurus pembantu terus. You do not know how to raise your children. You don't know what is love. Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di 1000 serpenti, fermo per le spire. Non ho ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua Menurut si fa saya nggak sentire. mudah jadi istrinya Pak Quindi Richard. Marlena torna Kalau a nggak casa. level of consciousness-nya nggak sama kan, waduh. Saya aja suka pikir, kok gitu sih kamu cara berpikirnya gitu. Saya sebagai kakak aja susah memahami. Tapi ya itu konsepnya Pak Richard gitu ya. Tapi saya sih nggak mau niru kayak gitu. Saya harus pisah, terus saya mengembangkan kasih saya di luar dengan lingkungan saya yang kecil pun saya bisa
Itu masih kalau masih attach itu love lokal, consciousness juga lokal. Semua orang di dunia gitu. Bisa, makanya saya bilang the greatest act of love by releasing people that you love. Biar dia grow. Releasing itu. Ya, releasing kan kita berhubungan ya, tetap dimensi love-nya kan ada. Saya bilang ya, kita ini love anak kita, istri kita. Consciousness kita ini sama semua. Sama orang di India. Orang India, orang Amerika punya worried sama dengan kita juga. Punya sadness. Yang dia sayang suaminya, istrinya apa? Very local. Consciousness-nya consciousness lokal. Love sama istri, love sama anak. Terus, jadi kalau kita pengen ada global consciousness, we cannot love only our husband, our wife. Brotherhood itu meaningnya gitu. You have to love the whole this planet. You have to. That is love. Bukan consciousness yang lokal. Karena collective consciousness kita yang terkumpul, yang ada di itu level consciousness lokal semuanya. Dengan keluarga, istri, anak. Gak bisa lebih gede lagi, gak bisa lebih gede lagi. Makanya Grace waktu itu saya bilang, saya kan kasih love-nya, tapi saya nggak ngerasa itu love, itu bagi saya normal. Ngerti nggak? Seorang brother, sister, love itu normal, bisa lokal. Tapi seorang yang saya nggak kenal gitu ya, seperti bisa love saya rasa, komunitas itu bisa rasa. Kayak di sini saya bisa rasa love-nya. Kan bagus nih. Jadi kita ada love yang konsepnya satu grup kan, lebih gede lagi. That's real love. Nah, saya pengen istri saya begitu. Dia cuma lokal 20 tahun, love-nya cuma saya aja. Iya. Berpakaian juga sebagai orang Italia yang chic itu sudah enggak lagi. Sama kamu harus chic dong. Kamu masih muda, kamu masih cantik. Berpakaian yang chic, potong rambut kamu ya tidak. Make joke, selalu make joke, harus bikin joke. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte han paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa. Ya betul Pak. Jadi kita pada umumnya adalah masih kontes level lokal gitu ya. Lokal. Kalau itu sama apa namanya, kalau refleks ke diri saya nggak akan kepikiran tuh mikirin supaya dia berkembang gitu ya, karena punya karir. Ya kalau kita udah senang bersama ya sudah, terus aja gitu ya. Iya. Kali gitu ya Bu Grace ya? Iya. Saya rasa umumnya orang begitu. Karena dikondisikan kan, dogma itu, bukan doktrin. Tapi suami saya membebaskan saya mau kerja, mau apa, dia nggak pernah menghalangi, dan saya merasa itu juga bentuk love ya, karena sebetulnya suami saya itu orangnya demanding, tapi dia
memberikan saya kesempatan untuk pergi, untuk wah saya dulu sering sekali meninggalkan dia ya. Ya, tapi kan masih balik. Kalau ini kan enggak. Saya malah bilang sama istri saya, kalau saya mati kamu nggak usah datang, nggak ada gunanya. Aneh memang adik saya ini agak aneh, rada aneh. Kalau saya datang, kita yang datangnya nanti. Keren. Quasi fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa che il freddo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide. Ed il dubbio mio se fossero morti oppure rinascite. Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che non voglio più sparire. Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire. Makanya dia bilang, dia happy. Terakhir ketemu ngobrol sama aku 4 bulan yang lalu, dia bilang, I'm so happy, thank you. Baru terbuka matanya dia begini. Dan gara-gara itu, dia sekarang spiritual banget sekarang. Ya dulu sangat tidak spiritual. Ya dia nggak spiritual, tapi saya ajarin dia remote viewing, kan remote viewingnya jago banget, akurasinya 100%. Betul nggak guys? Ya jago, tepat sekali. Lalu tepat. Jadi kalau misalnya ya Pak Yusuf kita mau remote viewing, oke. Anak apa kan sebenarnya sekretarisnya punya anak, dia punya anak diculik kan. Dia remote viewing sebentar aja Pak, 5 menit dia remote viewing. Dia tahu, dia kan nggak ngerti Jawa, kan itu namanya desanya Sukorejo, ini tadi naik bus. Udah lapor polisi 2 jam kemudian ketangkep Pak. Itu gunanya remote viewing. Nah ini teknik-teknik FAT itu ada remote viewingnya. Nah, tapi sekarang Pak, udah hampir 2 tahun, dia bilang, I'm so happy gitu sekarang. Saya bisa benar-benar jadi ibu, karena anaknya saya udah ikut Robi ke situ, kamu ke sana, udah. Dia kerja, dia merasa hidup. Dia tahu meaningnya life, dia tahu meaningnya life.